जो सारणी सेठी दिया जाइछि तुमे से सारणी देखिबो ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ ସେଠିକି ଯାଉନି ଆମେ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ୟୁନିଟ୍ କୁ ଯିବା ୟୁନିଟ୍ 1 ସେଠି ସରିଲା ତେବେ ୟୁନିଟ୍ 1 ର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ତୁମେ ସେଇଟାକୁ ମନେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ୟୁନିଟ୍ 1 ର ଲେଖି ରଖ यूनिट 1 लॉन्ग क्वेश्चंस कौन है परिवो मैम प्रणाम। हाँ प्रणाम जोटा को आम 10 मार्किया प्रश्न कहूचे से प्रश्न कौन है परिवो ताको लिखि रख जहाँ जहाँ हो पार संभाव्य मुझे कहीदे तुम ताको प्रस्तुत हम लिख माने सिस्टमेटिक तुम लिख न लिखिले ताको हो पारनी हाँ अज्ञाधानम ना अज्ञाधानम तीनटा प्रश्न है परिवो अज्ञाधानम सविशेषं वर्णयत अज्ञाधानम सविशेषं वर्णयत सविशेषं वर्णयत अज्ञाधानम सविशेषं वर्णयत एटा गोटे लॉन्ग क्वेश्चन गोटे प्रथम द्वितीयटा होची अग्निहोत्रम अग्निहोत्रस्य अनुष्ठान प्रकारं अग्निहोत्रस्य अनुष्ठान प्रकारं विवृणत अग्निहोत्रस्य अनुष्ठान प्रकारं विवृणत दर्श पूर्णमास जागस्य विवरणं प्रस्तौत यागस्य विवरणं प्रस्तौत हला दर्श पूर्णमास जागस्य विवरणं प्रस्तौत ये तीनटा होची पहिले मुख्य एमिति भी हेई पारे दर्श पूर्णमास जागे दर्श सॉरी पौर्णमासस्य अनुष्ठान प्रकारण वर्णयत एमिति भी हेई परिबो माने एई क्वेश्चन टा अन्य प्रकार भी हेई परिबो यथा ओब्लिक देकिना ताको करि परिबा हमें मन तार सब एटा पूरा पूरी प्रश्नटा तुमे दर्श भी लिखिबो सॉरी पूर्णिमा भी लिखिबो दर्श भी लिखिबो सेमिति दर्श पूर्णमास जागे दर्श पूर्णमास जागे पूर्णिमा पौर्णमासस्य अनुष्ठानानां विवरणं प्रस्तौत एक कथा ही परिबो हैला अन्य प्रकार भी हे परिबो जे केवल दर्शर कथा पचारिबो तबे दर्शरे कंप्लीटली लेखा हेनी जथा अग्नेयः पुरुडाश जागः एटा लेखा हेनी तण पूर्णिमा रु आनी की लेखिबो जदि एटा एकोटिया पड़े माने सॉरी दर्श कथा जदि केवल पड़े परीक्षा रे ताहले तुमे सेपटो आनी की एठी लिखिबो किंतु पूरा विवरणटा जदि प्रस्तुत करि दैथिबो आउ तुमर रेडी थिबो ताले जहा पडिले तुमे लिखि परिबो हैला बुझि पारछो बिले दर्श पूर्णमास जागे हाँ दर्श पूर्णमास जागे दर्श पूर्णमास जागे दर्श जागानां अनुष्ठान प्रकारं विवृणत हैला एइट कथा एटा भी इम्पोर्टेंट हे परिबो सेटा गोटे प्रश्न तार एटा भाग हे कि ना हबो हैला गल्ला 3 मार्किया प्रश्न कोन हे परिबो एथिरे एटा होची तुमरा गल्ला लॉन्ग क्वेश्चंस 10 मार्क्स हां शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत हे परिबो शॉर्ट क्वेश्चन भर्ती अछि लिखिबा तमे लिखि कि रखो सब ताको पिले शॉर्ट क्वेश्चंस 3 मार्क्स अच्छी कौन हम से जनइबे हमको
ଏ ଯାଏ କହିନାହାନ୍ତି ଥ୍ରୀ ମାନେ ତୁମେ ସେଇଆ ଲେଖିବ 3ଟା 5 ହେଇଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ହେଇ ମାନେ ଏବେ ସେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ ତମେ ଯେମିତି ପୁରୁଣା ପାଟର୍ନରେ ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଥିଲା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସେଇଭଳିଆ ହୁଅ। ତ 3 ମାର୍କର ଏଠି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆରମ୍ଭରୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ଅଛି ବହୁତ କିଛି ହେଇପାରିବ ଯଥା ଗାର୍ହପତ୍ୟାଧାନम ଗାର୍ହପତ୍ୟାଧାନम ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଲେଖିଲେ ହବ କାହିଁକି କାରଣ ମୋତେ ଏଇଟା ସବୁଦିନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖିଦେଲେ ତ ସରିଯିବ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ପରେ ମୁଁ ତମକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରୁଛି ପିଲେ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି ମୁଁ କରୁଛି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଫାଇଲରେ କରୁଛି। ହୁଁ ଏଇଠି କଲେ କଣ କି ଏଇଟା ଏଇଠି ସରିଯିବ ସେଠି କରିଥିଲେ ସେଇଟା ରହିବ ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ। କହୁଛି ତମକୁ ସେୟାର କରୁଛି। ହୁଁ ଦେଖ ଦେଖାଗଲା ପିଲାମାନେ ସେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ହେଇଥାଉ ତେବେ ସେ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ଟାଇମିଂ ଗୁଡା ଆଉ ଛାଡ ଆଗକୁ ଆମେ ଯିବା। 3 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଏଇ ଯୋଉ 3 ମାର୍କସର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିବ ସେଇଟା ଦେଖିବା ଆମେ କଣ କଣ ହେଇପାରିବ ତମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ବହିରେ ଯାହା ହେଇଛି ନ ଲେଖି ଟିକେ ନିଜର ମନରୁ ଲେଖିଲେ ଭଲ ପିଲାମାନେ। ହଁ ନିଜ ମନରୁ ତୁମେ ଲେଖିବ ଯଦି ଭଲ ମନରୁ ଇନ ଦ ସେନ୍ସ ନିଜ ଭାଷାରେ ଭାବ ସେୟା ରହିବ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ଗାର୍ହପତ୍ୟ ଗାର୍ହ୍ୟ ଗାର୍ହପତ୍ୟ ଗାର୍ହପତ୍ୟ आधानम गार्हपत्य आधानम दक्षिणाग्नि आधान दक्षिणाग्नि आधानम दक्षिणाग्नि मैम आधानम। हाँ कुह देखा जाओनी मैम एई पीडीएफ जो एई यूनिट रो जो पीडीएफ गोटे पर्सनलाइज सेंड करथिले मैम सेतिर सब अछि। ତାହେଲେ ଆଉ ଲେଖିବାନି ହେଲା ତମେ ସେଇଠୁ ପଢିବ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାନି ଆଗକୁ ଯିବା ପଢିବା ପାଠ ହେଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କରିଥିବି ଆଜ୍ଞା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗ୍रुप रे ଦେଇଥିବି। सेंड ହଁ ଗ୍ରୁପରେ ସେଣ୍ଡ କରିଦିଅ ଗ୍ରୁପରେ ସେଣ୍ଡ କରିଦିଅ ମୁଁ ଏଇଟା ସେୟାର ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦ କରିଦଉଛି ଆମେ ପଢିବା ଆଗକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଅଛି ଯଦି ଆଉ ଅନନେସେସରି ମୁଁ ତାକୁ ଲେଖିବିନି ଆଗକୁ ଯିବା ଆଚ୍ଛା ୟୁନିଟ 2 ରେ ପିଣ୍ଡ ପିତୃଯଜ୍ଞ ହଁ ପିଣ୍ଡ ପିତୃଯଜ୍ଞ ପଢିବା। ହଁ ପିଣ୍ଡ ପିତୃଯଜ୍ଞ ହଁ ଦେଖ ତଳେ ତାର ପାଦ ଟିକାରେ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦିଆଯାଇଛି ପିଣ୍ଡ ପିତୃଯଜ୍ଞ କହିଲେ କଣ ଯେ ପିଣ୍ଡ ଯୁକ୍ତ ପିତୃଯଜ୍ଞ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ପିଣ୍ଡ ଯୁକ୍ତ ପିତୃଯଜ୍ଞ କୋଉ ସମାସ ହବ ପିଲାମାନେ ପିଣ୍ଡ ଯୁକ୍ତ ପିତୃଯଜ୍ଞ ପିଣ୍ଡ ପିତୃଯଜ୍ଞ ଏଇଟା କୋଉ ସମାସ ହବ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇକି କୁହ कर्मधारय କର୍ମଧାରୟ ଯେ କୋଉ कर्मधारय ପ୍ରକାର କର୍ମଧାରୟ ହୁଁ ପିଣ୍ଡ ଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦଟା ଏଠି ନାହିଁ ସମସ୍ତ ପଦ ହେଇଗଲା ପରେ ନାଇଁ ମଝିରେ ଶବ୍ଦଟା ରହୁନି ପୁରା ମଝିରେ ଶବ୍ଦଟା ପଳେଇ ଯାଉଛି ସମସ୍ତ ପଦରେ मध्य पदलोप ହଁ ମଧ୍ୟମ ପଦଲୋପୀ କର୍ମଧାରୟ ମଧ୍ୟମ ପଦଲୋପୀ କର୍ମଧାରୟ पिण्डयुक्तः पितृयज्ञः इति पिण्डपितृयज्ञः अत्र होम अनन्तरं पितॄन् उद्दिश्य पिण्डदान विधानात् तत्त्वम् କଣ ପାଇଁ ଆର ନାଁ ଏମିତି ହେଇଛି ପିତୃ ପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୋଉ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରାଯାଏ ତାକୁ ପିଣ୍ଡ ପିତୃ ଯଜ୍ଞ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି ପିଣ୍ଡ ଦାନର ବିଧାନ ଥିବାରୁ ଏହି ଯଜ୍ଞର ନାଁ ପିଣ୍ଡ ପିତୃ ଯଜ୍ଞ ଦେଖ ପିଣ୍ଡ ପିତୃ ଯଜ୍ଞ ଇଦାनीं निरूप्यते स च आहिताग्निना जेन अग्निः अग्न्याधानं कृतं जेन अग्न्याधानं कृतं सः एव আহিତାଗ୍ନି ଅଗ୍ନି ଆଧାନ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି ଅଗ୍ନି ଆଧାନ କୋଉଥିପାଇଁ କରିବ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର ପାଇଁ କରିବ ତେଣୁ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର ଯୋଉମାନେ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ସେଇମାନେ ହିଁ ପିଣ୍ଡ ପିତୃ ଯଜ୍ଞ କରିବେ।
तो अमावास्यायां अपराह्नात् परं सायंकाले अनुष्ठेयः अमावास्यार अपराह्न संध्या बेले ए पिंड पितृ यज्ञर अनुष्ठान होता है अधिकांश पिंड पितृ माने जो पिंड दान करा जाए संध्या बेले होता है यथा यथा आमर जो कौन कहती पया श्राद्ध बोली कहूच जोटा महा सरी महालया महालया हूँ संध्या बेले दि जाए कि पया श्राद्ध दिन बेला दि जाए सह दर्शांगम इति कात्यायन यही आम जाचे आम दर्श जाग पढ़ला बेले पढ़ले गोटे पिंड पितृ यज्ञ अनुष्ठान करने को पड़ुची तेणु यहाँ दर्शर अंग विशेष बोली कात्यायनकर मत न दर्शांगम स्वतंत्रमिदम अमावास्या काले अनुष्ठेय कर्म इति जैमिनी किंतु जैमिनी मना करुँच ना यहाँ गोटे अंग जाग नुहे यहाँ गोटे स्वतंत्र जाग जहाँकि जैमिनीकर स्नाय सूत्र में कहुई अनंगत्वमेव तो युक्तम तेणु यह कहार अंग बोली कहले कौन हम यहाँ गोटे प्रधान जाग हो पारनि तेणु यहाँ अंग जाग नुहे यहाँ गोटे प्रधान जाग अन्यथा दर्श विकृतिषु अदेशेन प्राप्ति केन वर्जियते आ दर्श विकृति जहाँ अच्छी से मना करूना किंतु पिंड भितर एक स्वतंत्र जाग दर्शर अंग कहीदे आर स्वातंत्र्य रही पुणी हाँ तद अनुष्ठान प्रकार इत्थम है ये लिखिब पॉइंट कर प्रथम है जे पिंड पितृ यज्ञ आगे उपक्रम कर पिंड पितृ यज्ञ यूनिट 2 आम पढ़ा पिंड पितृ यज्ञ पिंड पितृ यज्ञ पिंड पितृ यज्ञ पॉइंट 1 रे होछि तार आगे तार डेफिनेशन तो लिखिबो सेठी कि नाही पर अनुष्ठान प्रकार कर अनुष्ठान प्रकार अच्छा अनुष्ठान प्रकार रे अमावास्यायां सायंकाले संकल्प अमावास्या दिन संध्या बेले संकल्प करिबो कौन से कर्म करबा पूर्व संकल्प निया जाए ततः समूलं बरिहि आहृत्य समूलं मूल सहित बरिहि को आनिबो बरिहि कहले कौन पहले कुश मूल सहित बरिहि को आनिकी परिस्तरणार्थम परिस्तरण शब्दर अर्थ परिस्तरण बिछेवा शोभनम नहीं बिछेवा परिस्तरण बिछेवा परिस्तरणार्थम कुशान सकृत छित्वा थरे थरे कुश को छिंडे हाँ तो दक्षिणाग्नि परिस्तीर्य दक्षिणाग्नि पाखे ये परिस्तरण हम पिंड पितृ यज्ञ मन रख अन्य आहवनीय पाखे होता सकृत छित्वा दक्षिणाग्नि परिस्तीर्य तत्दक्षिणतः दक्षिणाग्नि विछेकी तत्दक्षिणतः माने दक्षिण अग्निर दक्षिण को दर्भान आस्तीर्य सेठी आहवनीयर उत्तर दिगरे बिछेकिना सब यज्ञ पात्र मान को रखुल दर्श पूर्णमास किंतु एठी तुमे एठी दक्षिणाग्निर दक्षिण दिगरे बिछेकी पात्र मान को संस्थापित करा जिवो तदुपरि पिंड पितृ यज्ञ उपयुक्तानि पात्राणि साधयित्वा नाम स्थापयित्वा शोभनं प्रोक्ष नाम पोछिकी है ना प्रोक्ष माने जलसिंचन करिकी साधयित्वा संस्थापयित्वा प्रोक्ष नाम जलसिंचनं कृत्वा दक्षिणतः ब्रीहिम् अच्छकटम् अवस्थाप्य ततः ब्रीहीन पितृभ्यः निरूप्य ब्रीहीम अच्छकटम ब्रीहीर गोटे पात्र अच्छकट कुहा होचे गौणी भलिया धानर गौणी भलिया आनिकी गोटे संस्थापित करिवो एवं सेथिरु धान नव पितृपुरुषंक निमित्त निरूप्य नाम नीत्वा हला दक्षिण आवश्यक परिमाणेन नीत्वा दक्षिणाग्नेः पश्चिमतः दक्षिण अग्निर पश्चिम पटे माने बाम पटे पश्चिमतः कृष्णाजिनमास्तीर्य कृष्णजिन को बिछेब तापरे कौन करिवो तदुपरि उलुखलं प्रतिष्ठाप्य निरुक्तान नाम गृहीतान ब्रीहीन तत्र आबपेत माने बपन करिवो माने ताकू कुटिबो सेठी आबपेत माने बपन शब्दर अर्थ कौन कहितली तुमको हाँ बपन माने कौन कहितली रे बेले आबपेत बपन माने एठी बुणीबा नुहे बपन माने एठी ना बिछेवा हला एठी बिछेदव से कृष्ण उलुखळ रे ताको संस्थापित करिवो ततः यजमान पत्नी तान अवहत्य अवहनन रो अवहत्य हे चिल प्रत्यय अवहत्य माने कुटिकिनी
सकृत फलीकृत्य थरे मात्र तोष निवारण करिवो सकृत प्रक्षाल्य थरे धोइब तथा पाकः कार्यः तापरे धान रु चाउल बाहर करी कुटिकी चाउल बाहर करिकी ताकू पाक करिवे यजमान पत्नी नहीं हाँ पचेत भक्तेषु तथा भक्तेषु यथा तण्डुलांशः किञ्चित् अवशिष्टः भवेत् ହେଲା ତ ପାକः ତଥା ପାକः କାର୍ଯ୍ୟः ମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ ରାନ୍ଧିବ ମାନେ ବହୁତ ଟିକେ ଅଧିକା ପାକ କରିଦେବ ଚାଉଳକୁ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ତୁମର ଯୋଉ ଥାଳିରେ ରାନ୍ଧିଥିବ ଯୋଉ ପାତ୍ରରେ ରନ୍ଧା ହେଇଥିବ ତା ତଳେ ଯେମିତି ଟିକେ ଲାଗିଯିବ ସେଭଳିଆ ପାକ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି କୁହା ହେଇଛି ततः दक्षिणाग्नेः आग्नेय कोणे दक्षिणाग्निर आग्नेय कोणरे दक्षिणाग्निर आग्नेय कोण कहले को कोण आग्नेय कोण पूर्व दक्षिण कोण दक्षिण पूर्व हाँ दक्षिण पूर्व पूर्व दक्षिण जहाँ कह तो ततः दक्षिणाग्नेः आग्नेय कोणरे स्फेन स्फीयटा होची तुम देखिथिल कटोरी भलिया हेतिला स्फीयटा स्फेन रेखाम आग्नेयाभिमुखी हाँ हाँ काठर छुरी बडटे देखा जाए से भलिया स्फेन रेखाम आग्नेयाभिमुखी गोटे गार टाणिबो आग्नेय माने से कोणरू टिके दूर होइकी टाणी आनिबो अग्नि अभिमुखी कृत्वा अग्नि आडिकी टाणिकी आनिबो तां शकृत अच्छिन्नैः तृणैः आस्तीर्ज्य ताको तृण द्वारा अपनी ढंकी दबा सेठी तृण रखिछ तुमे दक्षिणाग्नेर दक्षिण स्थान रे रखिछ सेठी पात्र माननकु संस्थापित करिछ सेठी आच्छादन करिवो पक्वम अन्वं अभिधार्ज्य तापरे आच्छादन करी जो पाक हेतिबो अन्न को सेठी संस्थापित करिवो तस्यां वेद्याम आशाद्य संस्थाप्य जो पात्र रे रांधिछ से को आनी रखिवो ततः मेक्षणेन जुहुस्थानीयेन हविः आदाय मेक्षण हैना मेक्षण होची जुहु भलिया गोटे पात्र माने गोटे यज्ञ उपकरण मेक्षण द्वारा हविः अवदाय नाम अवदानम पढ़िछ तुमे कात्यायन रे अवदान आमे भी पढ़ी सारलेनी बहुत थरा अवदाय लेप्रत्यय सब होईची आहुति नहीं अवदाय आहुति कहीं के हवा ग्रहण करी अवदाय गृहीत्वा अवदाय नाम गृहीत्वा सशेषम दक्षिणाग्नो जुहुयात किछि अवशेष रखिबो मेक्षण द्वारा आहुति होची एठी पिले हला जुहु उपकृति आहुति होथिला एठी किंतु मेक्षण द्वारा आहुति होची तो मेक्षण स्वाहाज्य रे आहुति किछि अवशेष रखिकी हां अवशेष किछि रखिकी आहुति करिवो ततः तत्र सोमः पितृपीतो देवः जो प्रथम आहुति तेणु पिंड पितृ जागे प्रथम आहुत्यां का देवता ए कथा गोटे प्रश्न हे परिबो पिंड पितृ जागे लिखिक रख पिंड पितृ जागे प्रथम आहुत्याः पिंड पितृ जागे प्रथम आहुत्याः का देवता ओहो मोर कुआडे कोन पळी आछी रे हां का देवता इठी देवता होछंती सोमः पितृपीतः देवता सोम होछंती देवता बोली कुहा गला सोमः पितृपीतः पितृपुरुषों पाई पान करुचंती जे सी पितृपीतः देवता तापरे को आस तम शेषम पात्रांतरे स्थापयित्वा आउ जहाँ अवशेष रहिला ताको अन्य गोटे पात्र रे काढी रखिदब पूर्ववत पुनः मेक्षणेन अवदाय पुणी थरे मेक्षणारे ग्रहण करिवो कोन जो रांधिच तुमे पिंड रांधिच माने पाक करिच अन्न को रांधिच पिंड तो हेइनी एबे पिंड हबो पछरे तो अवदाय दक्षिणाग्नो सशेषं जुहुयात तापर दक्षिणाग्नि रे से दक्षिणाग्नि रे ही अच्छा एटा गोटे प्रश्न गुरुत्वपूर्ण प्रश्न पिंड पितृ यज्ञे कस्मिन् अग्नौ आहुतिः दीयते एटा गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रश्न पिंड पितृ यज्ञे कस्मिन् अग्नौ आहुतिः दीयते आहुतयः दीयन्ते कर कारण गोटे नहीं एकाधिक तीनटा आहुति दिया जाए आहुतयः दीयन्ते को यज्ञ को वेदी रे आहुति दिया जाए दक्षिणाग्नौ
दक्षिणाग्नौ अग्नि पचारिछि अग्नौ हबो दक्षिणाग्नौ दक्षिणाग्नौ तापर को आस तं शेषं पात्रान्तरे स्थापयित्वा पूर्ववत् पुनः मेक्षणेन अवधाय दक्षिणाग्नौ एव सशेषं जुहुयात् अत्र जमः अंगिरश्वान पितृमान् देवता द्वितीयाहुतिर देवता किए तो आहुत्याः देवता का जम होचंदी देवता द्वितीय आहुत्याः देवता का द्वितीय आहुतिर देवता किए से कहिले जे एठी तृतीयर देवता होचंती जमः अंगिरश्वान पितृमान देवता खाली जमः बोले परीक्षा रे पढ़िथिबो खाली गोटे शब्द ही किंबा दीटा थिबो जमः अंगिरश्वान पितृमान देवता माने पितृपुरुषंकर रूप एमाने बोली कुहा होची किंतु तांकर देवता सोम जम ए प्रकार बोली एठी कुहा गला हला तापर को आस ततः शेष द्वयम एकीकृत्य तापर सेठी जो प्रथम आहुतिर जो अवशेष रहिছে एवं द्वितीय आहुतिर जो अवशेष रहिला एकीकृत्य मेक्षण अवधाय ए जो सेठ प्रथम अवशेष ता माने सोम को दिया जायते आहुतिर अवशेष एवं जम को दिया जायते आहुतिर अवशेष को एकत्र करके तृतीय अवधाय पुणी मेक्षणा रे कौथरे दिया जाय आहुति सेटा भी गोटे प्रश्न हे पर द्वितीय रे और से कर छाडी गली पिले कर दियो तो एठी आ गोटे प्रश्न हे परिबो पिंड पितृ यज्ञ आहा तो केन जागोपकरणेन आहुतिः आहुतयः दीयन्ते हला पिंड पितृ यज्ञे केन जागोपकरणेन आहुतयः दीयन्ते तम पाखे जहाँ अच्छी ता संगे को मिसई दब से अच्छी सब प्रश्न अच्छी कि नहीं मुझे जानी जहाँ थी ना जहाँ नथिबो ताको एकाठी कर नब आहुतयः दीयन्ते मेक्षणेन उत्तर हब मेक्षण मेक्षण मेक्षणेन हमर चित्र रे नाही एटा मेक्षणा क्यों भलिया सर्च करके गूगल ले देखिले मिलिबो ततः शेषद्वयम् एकीकृत्य मेक्षणे अवधाय जुहुयात् मेक्षणे रखिकिना तत् शिष्टकृत स्थानीयं भवति ताहले एटा शिष्टकृत भलिया शेष आहुतिटा शिष्टकृत आहुति तेणु तत्र अग्निः कव्यवाहनो देवता तृतीय आहुत्याः देवता का तृतीय आहुत्याः देवता का अग्निः कव्यवाहन मते एबे बुझेइब कव्यवाहन माने कोन अग्निः कव्यवाहनः देवता कव्य माने कौन रे पिले मैम देवता मानक पे जेमति कवि दिया जाय सेमति पितृपुरुष मानक पे जोटा दिया जाय सेटा कवि कह जाय कवि नुह कव्य कव्य आगे हव्य हव्य कव्य क्रव्य तीनटा कथा अछि पिले क्रव्य भी अछि क्रव्य वाहन कव्य वाहन हव्य वाहन ए सब अग्नि ही हव्य वाहन भी अग्नि गोटे मिनिट डिक्शनरी आछि कव्य शब्दर अर्थ मांस पिले मांसर आहुति को कव्य आहुति बोली कह जाए हैला प्रकृत रे अग्नि तीनटा जाक बोली एठी कह जाय हव्य माने आमे चरु पुरडास घृत जहा जहा हैला सेगुडा सब होची हव्य कव्य कव्य होची जो आमे मनुष्यटा मृत हो गले अग्नि रे ही दाह होची ना तेणु से जो मृत मनुष्य को अग्नि रे दाह करूच सेटा को कव्य बोली कह जाए आ क्रव्य कह जो तुम पशु जागरे जो पशुर पढ़िबा पशु जाग तो अच्छी पढ़िबा पई सेटा टिके पढ़िबा को तो बड़ कष्ट लागिवो जेमति भाबरे लेखा हेची तथापि तार कोन सिंबलिज्म अछि ताको खोजी निमु केबे खोजिबा
ତ ସେଥିରେ ଯୋଉ ମାଂସଟା ଏମିତି ଦିଆଯାଏ କଞ୍ଚା ମାଂସକୁ ଦିଆଯାଉଛି ସେଇଟାକୁ କ୍ରବ୍ୟବାହନ ବୋଲି ସେଇଠି ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି ହେଲା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅଗ୍ନିଙ୍କର ତିନିଟା ଯାକ ନାଁ ଅଛି ହବ୍ୟ ବାହନ, କବ୍ୟ ବାହନ ଏବଂ କ୍ରବ୍ୟ ବାହନ। ଟିକେ କ୍ରବ୍ୟରେ ମୋର ଅଛି, ମୁଁ କ୍ରବ୍ୟଟା ଟିକେ ଦେଖୁଛି। କ୍ରବ୍ୟ ଏଇ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି, ଗୋଟେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଯୋଉ ଆମର ମୃତ ଶରୀରକୁ ଦାହ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ତୁମର ପଶୁ ଜାଗର ଆହୁତି, ଏଇ ଦିଟାରେ ଏଠି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ପଶୁ ଜାଗର ଆହୁତି ଆଉ ଏଇଟାର ଯୋଉ କଥା ଏଥିରେ ପରେ ଦେଖିକିନା କହିବି, ସମୟ ଆମର ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ଆମେ ସାରିବା ପାଠ। ତେବେ କବ୍ୟ ବାହନ ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ଆହୁତି ଦଉଛେ ଏଠି ସେଇ ଭାବରେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପହଞ୍ଚେଇବ। କବ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ, ତ ମୃତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ଆହୁତି ପହଞ୍ଚେଇବ ଯୋଉ ଅଗ୍ନି, ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ହିଁ କବ୍ୟ ବାହନ ଦେବତା। ବାହନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କବ୍ୟକୁ ବହନ କରି ନଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବହି ନଉଛନ୍ତି ଆହୁତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଅନ୍ତିମ ଆହୁତି, ତୃତୀୟ ଆହୁତି। ତାପରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଏତିକି କର୍ମ, ଏଇ ଯୋଉ ଆହୁତି ସବୁ ଦେଲେ, କିଏ ଦେଲେ ଆହୁତି? ଏତତ୍ ଅନ୍ତମ ଆଧ୍ୱର୍ଜବମ୍, ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୱର୍ଜୁଙ୍କର କାମ ଏତିକି। ମାନେ ତୁମର ପୁରୋହିତଙ୍କ କାମ ହଉଛି ଏତିକି। ତୁମର ଗୋଟେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କଲେ, ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ପିଣ୍ଡ ପିତୃ ଯଜ୍ଞ କଲେ, ଏଇଟା ଆହୁତି। ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ଆହୁତିଆ ଜାଗାରେ ପୁ ହେଇଯାଇଛି, ପ ହେଇଯାଇଛି, ସେଟା ହ ପିଲେ। ତ ସେଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯୋଉ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମ ଘରେ ସବୁ ହୁଏ, ଆମର ଆସନ୍ତି ପୁରୋହିତ ଆସନ୍ତି କରନ୍ତି। ତ ପୁରୋହିତ ଯେତିକି କରିକି ପଳେଇଗଲା ପରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଯଜମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ସେଇଟା କଣ ସେଇଠି ଦେଖିବା ହେଲା। କଣ ଯଜମାନଙ୍କର ଦେଖ, ଇତଃ ପରଂ ଯାଜମାନଂ କର୍ମ, ଏହା ପରେ କର୍ମ ହେଲା ଯଜମାନଙ୍କର। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଜମାନ ପ୍ରାଚୀନା ବିତି। ପ୍ରାଚୀନା ବିତି ମାନେ କଣ? ଦକ୍ଷିଣାଗ୍ନେଃ ଏକମ୍ ଉନ୍ମୁଖମ୍। ପ୍ରାଚୀନା ବିତି ହଉଛି ପିଲେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଯୋଉଠି ଭୂମିଟା ନୁଆଣିଆ ହେଇଯାଇଥାଏ ତାକୁ ପ୍ରାଚୀନା ବିତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଯୋଉଠି ଭୂମି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ନୁଆଣିଆ ମାନେ କଣ ଗଡି ଗଲା ଭଳିଆ ହେଇଥାଏ, ତ ସେଇଠି ସମତଳ ସ୍ଥାନରୁ ତାକୁ ପ୍ରାଚୀନା ବିତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦକ୍ଷିଣାଗ୍ନେଃ ଏକମ୍ ଉନ୍ମୁଖମ୍ ଧୂମ ବିଶିଷ୍ଟମ୍। ଉନ୍ମୁଖ କହିଲେ କଣ? ହଁ, ଯୋଉ ନିଆଁ ଖୁଣ୍ଟା ବୋଲି କହନ୍ତି ତାକୁ। ଉଲ୍ମୁକମ୍ ଦକ୍ଷିଣାଗ୍ନିରୁ ଆଣିବ, କାରଣ ଆହୁତି ଦକ୍ଷିଣାଗ୍ନିରେ ଦିଆଯାଇଛି। ମଶାଲ ବୋଲି କେହି କେହି ତାକୁ ବି ଅର୍ଥ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସଂସ୍କୃତରେ, ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତରେ। ଉଲ୍ମୁକମ୍ ଧୂମ ବିଶିଷ୍ଟମ୍, ଧୂଆଁ ହଉଥିବ। ଅଗ୍ନିରୁ କାଢି ଆଣିବ ଯେତେବେଳେ, ଏମିତି କାଷ୍ଠ ଖଣ୍ଡେ ଆଉ କଣ ସେଠି ଆଉ ମଶାଲ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ତେଣୁ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ଜଳୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଆଣିଲେ ସେଥିରେ କିଛି ଜଳୁଥିବ, କିଛି ଧୂଆଁ ବି ହବ। ତ ଉନ୍ମୁକମ୍ ସବ୍ୟ ହସ୍ତେ, ସବ୍ୟ ହସ୍ତ ମାନେ ବାଁ ହାତରେ, ଗୃହୀତ୍ୱା ଆଗ୍ନେୟ କୋଣେ ସକୃତ ଉଲ୍ଲିଖ୍ୟ, ଆଗ୍ନେୟ କୋଣରେ ଟିକେ ଗାର ପକେଇଦବ ସେଥିରେ। ଅବୀକ୍ଷ ମାନେ ଗାର ପକେଇବ, ଟିକେ ତାକୁ ଚାହିଁବ। ଉଲ୍ଲିଖିତ ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳେ ତମ୍ ଉନ୍ମୁକମ୍ ନିକ୍ଷିପ୍ୟ, ଆଉ ଯୋଉଠି ତୁମେ ଗାର ପକେଇଲ ସେଇଠି ତାକୁ ରଖିବ। ଉନ୍ମୁକକୁ ସଂସ୍ଥାପିତ କରିବ। ଆଉ ଉଲ୍ଲେଖ ସ୍ଥାନ ମାନେ ତ୍ରୀନ୍ ଉଦକାଞ୍ଜଳିନ୍, 3 ଥର ଉଦକର ଅଞ୍ଜଳି, ହାତରେ ଏମିତି ତମେ ଉନ୍ମୁକଟାକୁ ବାଁ ହାତରେ ଧରିଥିଲ ସେଠି ରଖିଦେଲ, ଏବେ ହାତରେ ଜଳ ଅଞ୍ଜଳି ଧରିକିନା ସେଠି ଦବ, 3 ଥର ଦବ। କଣ ପାଇଁ 3 ଥର ଦବ? ଯାହା ଯୋଉମାନେ ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଦଉଛନ୍ତି କଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ସେମାନେ ପିତୃ ପିତାମହ ପ୍ରପିତାମହେଭ୍ୟଃ 3 ଥର ଦବାର କାରଣ ହଉଛି ନିଜର ପିତା ପ୍ରପିତା ମାନେ କଣ ପିତାଙ୍କର ପିତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତା, ଏମିତି 3 ଥର ପିତୃ ପିତାମହ ପ୍ରପିତାମହ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିମିତ୍ତାର୍ଥ ଚତୁର୍ଥୀ ଦତ୍ତ୍ୱା ତଦୁପରି 3 ପିଣ୍ଡାନ୍ ତେଭ୍ୟଃ ଏବ ଦତ୍ତ୍ୱା, 3ଟା ପିଣ୍ଡ ସେଇଠି 3 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦବ। ଯୋଉଠି ତୁମେ ଅଞ୍ଜଳିରେ ଜଳ ଦେଲ, ଦକ୍ଷ ସବୁ ଆଗ୍ନେୟ କୋଣରେ ହଉଛି, ତ ସେଇଠି ତୁମେ 3ଟା ତୁମର ପିଣ୍ଡ ଦବ। ପିଣ୍ଡ ତିଆରି କରିବ 3ଟା। ଏବ ଦତ୍ତ୍ୱା ମନ୍ତ୍ରେଣ ପିତ୍ରାଦିନ୍ 3 ଉପସ୍ଥା, ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବାକୁ ଅଛି ସେଠି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ମନ୍ତ୍ର ପଢିବା କଥା ତାକୁ ପାଠ କରିବ। ଏବଂ ସ୍ଥାଳିସ୍ଥମ୍, ଥାଳିରେ ଶେଷମ୍ ଅବଘ୍ରାୟ, ଆଉ ଯାହା ଅବଶେଷ ରହିଲା ତାକୁ ଟିକେ ଶୁଙ୍ଘିଦବ। ଅବଘ୍ରାୟ ପୁନଃ ପୂର୍ବବତ୍ ମାର୍ଜୟିତ୍ୱା, ପୁଣି ତାକୁ ଥାଳିକୁ ମାର୍ଜନା କରିବ। ଅଞ୍ଜନ ଅଭ୍ୟଞ୍ଜନ ବାସାଂସି ପିତ୍ରାଦୀନାଂ କୃତେ ପିଣ୍ଡସ୍ୟ ଉପରି ଦତ୍ତ୍ୱା, ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବ ଅଞ୍ଜନ ମାନେ ଲେପନ ହେଲା। ଅଞ୍ଜନ ମାନେ ଲେପନ, ତୁମେ ପଢିଛ ଅକ୍ତ ଶବ୍ଦ ସେଇଠୁ ହେଇଛି। ଅଭ୍ୟଞ୍ଜନ ମାନେ ସୁବାସିତ ପଦାର୍ଥ ମାନେ ଅତର ଇତ୍ୟାଦି, ଏବଂ ବାସାଂସି ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର, ସେଇ 3ଟା ପିଣ୍ଡ ଉପରେ ତମକୁ ରଖିବାକୁ ପଡିବ।
तामाने कौन रखिबो लेपन तैल प्रभृति लेपन पदार्थ रखिबो अभ्यंजन माने सुबासित पदार्थ किछि रखिबो यथा चंदन कि अतर एवं वस्त्र रखिबो पितृपुरुषଙ୍କ उद्देश्य रे बोली सेठी कहै पिंड तीनटा पिंड तुमे संस्थापित करिछ तारे उपरे रखिबो पित्रादीनां कृते पित्रादीनां पिता प्रपिता पितामह प्रपितामहानां कृते पिंडस्य उपरि दत्वा पिंड उपरि संस्थापन करी पितॄन् उपस्थाय भाबिबो जे सेठी पितृपुरुष उपस्थित होइचंदी बोली स्वस्थानं गमयित्वा निज स्थान को माने निजर जो यजमान बसिबार जो स्थान कल्पना करा जाय सेठी की जीव सेठी तापरे पुणी कौन करिबो मध्यमम पिंडम ସେଥିରେ ଯୋଉ ମଝି ପିଣ୍ଡଟା ଥିବ ତା ମାନେ ପ୍ରପିତାମହଙ୍କର ଯୋଉ ପିଣ୍ଡ ସ୍ୱପତ୍ନୀ ପ୍ରଜା କାମାयै ଭକ୍ଷଣାୟ ଦତ୍ୱା ନିଜର ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଯଜମାନ ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ସେ ମଝି ପିଣ୍ଡଟା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବ ସ୍ୱୟଂ ଏକମ ପିଣ୍ଡଂ ଭକ୍ଷୟିତ୍ୱା ଆଉ ନିଜେ ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡ ନିଜେ ଭକ୍ଷଣ କରିବ ଅବଶିଷ୍ଟାନ୍ ପାତ୍ରେ ନିକ୍ଷିପ୍ୟ ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ରଖିକି କୁଶାନ୍ ଅଗ୍ନୌ ପ୍ରକ୍ଷିପ୍ୟ ଆଉ ଯୋଉ କୁଶ ବିଛେଇଥିବ କୁଶ ବିଛେଇକି ତା ଉପରେ ରଖିଛ ନା ସେ କୁଶକୁ ଅଗ୍ନିରେ କୋଉ ଅଗ୍ନିରେ ଦକ୍ଷିଣ ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ କରେ ଉଲ୍ମୁକଂ ଅପି ଦକ୍ଷିଣ ଅଗ୍ନୋ ଏବ ପୁନଃ ପ୍ରତସ୍ୟ ପାତ୍ରାଣୀ ପ୍ରୋକ୍ଷ ଗୃହୀୟାତ୍ ସେଇ ଉଲ୍ମୁକଟାକୁ ଯୋଉ ରଖିଥିଲ ମା ପଟେ ନେଇକିନା କୋଉଠି ଆଗ୍ନେୟ କୋଣରେ ରଖିଥିଲ ଦକ୍ଷିଣ ଅଗ୍ନିର ସେଇ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଆଗ୍ନେୟ ବେଦୀରେ ସଂସ୍ଥା ପକେଇଦବ ମାନେ ପ୍ରକ୍ଷେପ କରିବ ପୁଣି ପାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଜଳସିଞ୍ଚନ କରିକି ଉଠେଇକି ଆଣିବ ଭାରି ସରିଲା ଏତେ ପିଣ୍ଡ ପିତୃ ଯଜ୍ଞ ଏଇଠି ସରିଲା ପିଲେ ପିଣ୍ଡ ପିତୃ ଯଜ୍ଞ ଉପଏକାନି ଦ୍ରବ୍ୟାଣି ପାତ୍ରାଣି ଏଇଟା ବହୁତ ଛୋଟଟେ ଏଇଟା ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମର ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ରେ ଆସିଲା ଖୁସିରେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା କ'ଣ କ'ଣ ପଦାର୍ଥ ଦରକାର ତ ସେଇଟା ତୁମେ ଲିଷ୍ଟ ବନେଇବ ଏଠି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ବ୍ରୀହି ଜବାର୍ଥାଃ ନା କି ବ୍ରୀହି ଅଥବା ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ସହଜରେ ସୁଲଭରେ ଯୋଉ ଶସ୍ୟଟା ମିଳୁଛି ଆମର ଏରିଆ ହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ରୀହି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ପିଣ୍ଡ ପିତୃ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଧର ତୁମର ହେଲା ପଞ୍ଜାବ ହେଲା କି ହରିୟାଣା ହେଲା ଏପଟେ ଜାଗା ହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସହଜରେ କିନ୍ତୁ ଗହମ କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର ହୁଏନି ଏ ଯଜ୍ଞରେ ଆଇଦର ତୁମେ ଧାନ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଧାନର ଚାଉଳ ବା ଜର ଯୋଉ ତୁମର ଶସ୍ୟ କୋଉ ଶସ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଯଜ୍ଞରେ ଚରୁ ପୁରଡାସ ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଜଳ ଦରକାର ଉଦକ ଶ୍ରପଣାର୍ଥମ ପିଣ୍ଡ ତିଆରି କରିବ ମାନେ ଜଳ ଉଷୁମ କରିବ ତେଣୁ ଆଜ୍ୟମ ହୋମାଦ୍ୟର୍ଥମ ଆଜ୍ୟ ହୋମ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁତି ଦେବା ପାଇଁ ଦରକାର ତିସ୍ରଃ ସମିଧ ତିନିଟା ସମିଧ ବି ଦିଆ ହଉଛି ଯଜମାନ ଯେତେବେଳେ ଆହୁତି ଦଉଛନ୍ତି ସକୃତ ଅଚ୍ଛିନ୍ନାଃ କୁଶାଃ ଆଚ୍ଛିନ୍ନାଃ ଥରେ ଥରେ ଛିଣ୍ଡା ହେଇଥିବା କୁଶ ଏବଂ ସയ്ୟା ଗୋଟେ ପାତ୍ର ପିଲେ କପିସୁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କପିସୁ ବୋଲି ହିନ୍ଦୀରେ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା ସയ്ୟା ବୋଲି ତାକୁ ସଂସ୍କୃତରେ କୁହାଯାଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ମାନେ କପାଳ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ଆମର ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ତସଲା ଭଳିଆ ହେଇଥିବ ଆଉ କ'ଣ ତ ଉପବର୍ହଣମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଉପବର୍ହଣ ମାନେ କ'ଣ ବିଛେଇବା ପାଇଁକା କୁଶ ଅଞ୍ଜନମ ଅକ୍ଷ୍ଣୋହ ଅଞ୍ଜନମ ଯୋଉଟା କହିଲ ଆଖିରେ କଜଳ ଲଗେଇବା ପାଇଁ କଜଳ ଦବ ତା ମାନେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦବ ଅଞ୍ଜନ କହିଲେ କଜଳ ସେଇଟା ହେଲା ଆଉ ଅଭ୍ୟଞ୍ଜନଟା ହଉଛି ତୈଳ ମୁଁ ତୁମକୁ ଓଲଟା କହିଲି ଅଞ୍ଜନ କହିଲେ କଜଳ ଇତ୍ୟାଦି ଦବ ଏବଂ ଅଭ୍ୟଞ୍ଜନ କହିଲେ ତୈଳ ପ୍ରଭୃତି ସଂସ୍ଥାପନ କରିବ ଉଦକୁମ୍ଭ ଏକ ପାତ୍ର ବିଶେଷ ଯୋଉଥିରେ ଜଳ ରଖିବ ତାପରେ ପରିହିତ ବାସସୋ ଦଶା ଅଜାଲୋମ ବା ତାପରେ ପରିହିତ ବାସସୋ ଦଶା ତା ମାନେ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ପରିଧାନ ପାଇଁ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ର ଦଉଛ ସେଟା ପରିହିତ ବାସ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ଅଜାଲୋମ ହେଇଥିବ ବା ଛେଳିର ଲୋମ ବି ହବ ସయ్యాଦିନି ଷଟ ପିଣ୍ଡୋପରି ପିତୃଭ୍ୟଃ ଦତ୍ତାନି ଏଟା ସୟ ଉପବର୍ହଣ ଅଞ୍ଜନ ଅଭ୍ୟଞ୍ଜନ ଉଦକୁମ୍ଭ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ଏତକ ସବୁ ସେ ପିଣ୍ଡ ଉପରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦବ ବୋଲି ଏଇ 6ଟା ପଦାର୍ଥକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ସ୍ଫ୍ୟ ତ ଜାଣିଛ ଥାଳି ହବି ପାକାର୍ଥ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ଦରକାର ହବି ତିଆରି କରିବ ଯୋଉ ତିଆରି ପାକ କରିବ ମେକ୍ଷଣ ହୋମ କରିବା ପାଇଁ ଦର୍ବି ସ୍ଥାନୀୟ ମାନେ ଗୋଟେ ଡଙ୍କା ଭଳିଆ ହେଇଥିବ ଦର୍ବି ତୁମେ ଜାଣିଛ ଦର୍ବି ହୋମ ହୁଏ ତ ସେଇଭଳିଆ ମେକ୍ଷଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ମାନେ ପାତ୍ର ଯଜ୍ଞ ପାତ୍ର କୃଷ୍ଣାଜିନମ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଓଲୁଖଳ ଜାଣିଛ ମୁସଳ ଜାଣିଛ ଏବଂ ଆର୍ଯ୍ୟସ୍ଥାଳୀ ତୁମେ ରଖିବା ପାଇଁ ଘୃତ ରଖିବା ପାଇଁ ମୃଣ୍ମୟ ପାତ୍ରଂ ହବି ନିର୍ବାପାର୍ଥମ ହବି ଯେତେବେଳେ ଆଣିବ ନିର୍ବାପ ମାନେ ଗୋଟେ ଗଉଣୀ ଫଉଣୀରେ ଧାନ ଥିବ ତୁମେ ସେଥିରୁ ଆଣିବ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ଆଣିବ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ତଣ୍ଡୁଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ଦରକାର ସେଟା ମାଟି ପାତ୍ର ହେଇଥିବ ଶୂର୍ପମ୍ ପରାପବନାର୍ଥମ ପରାପବନ ମାନେ ତୁମେ ଯୋଉ ପାଛୁଡିବାଟାକୁ ପରାପବନ ବୋଲି କୁହାହଉଛି କୁଟି ସାରିକି ତ ପାଛୁଡିଲେ ଚାଉଳଟା ବାହାରିବ ଶକଟଃ ହବି ଆହରଣାର୍ଥ ଆଉ ଧାନ ଆଣିଥିବ ସେ କୁହନ୍ତି ଶଗଡ଼ରେ ଧାନ ଆଣିକି ତା ପାଖରେ ରଖିବ ସେଇଠି ଗୋଟେ ବଡ ପାତ୍ରରେ ଆଣିକି ରଖିବ ଗଉଣୀ ଟାଇପର ତାକୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କଲେ ନା
जो हाँ सॉरी ब्रीहिमत सकट सॉरी ମୁଁ ତମକୁ ସେଟା ଭୁଲ ପଢିଲି ବ୍ରୀହିମତ सकट ବ୍ରୀହିଯୁକ୍ତ सकट सकट ଶବ୍ଦ କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗ ପିଲେ ତେଣୁ सकटम ଯଦି ହେଲା ତାହେଲେ ବ୍ରୀହିମତ ବ୍ରୀହିଯୁକ୍ତ ମତୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ରୀହିଯୁକ୍ତ ମତୁ ରେ ବ୍ରୀହିମତ सकट ବୋଲି ସେଠି ସନ୍ଧି ହେଇଛି ତ ଆଉ ତାଲବ୍ୟ ହେଲେ ବ୍ରୀହିମତ सकट ଛ ହେଇଛି ସେଠି ହେଲା ବ୍ରୀହିମତ सकट ମାନେ ବ୍ରୀହିଯୁକ୍ତ ଶଗଡରୁ ଗୋଟେ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଆଣିକିନା ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନାଜିନା ଉପରେ ଉଲୁଫଳ ମସଳ ରଖିକି ତା ଦେହରେ ଧାନ ପକେଇ କୁଟିବ ଏଇ ହଉଛି କଥା ପିଣ୍ଡ ପିତୃ ଯଜ୍ଞ ସରିଲା ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ୟୁନିଟ ରେ ପିଣ୍ଡ ପିତୃ ଯଜ୍ଞସ୍ୟ ବିବରଣଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପିଣ୍ଡ ପିତୃ ଯଜ୍ଞସ୍ୟ ଯାଗସ୍ୟ ଯଜ୍ଞସ୍ୟ ଯାହା କରିବ ଯାଗସ୍ୟ ବିବରଣଂ ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରଦତ୍ତ ବି ହବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବି ହବ ଯାହା ତୁମେ ଲେଖିବ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଅଲଗା ବାଟରେ ଆସିଲା पिंड पितृयज्ञे कति संख्यकाः आहूतयः भवन्ति हाँ तद विषये विवरणं प्रस्तौत ए प्रकार भी आसि परिबो ए कथा भी हे परिबो पिंड पितृयज्ञे केषां देवताः काः हाँ तासां कृते कण हविप्रदानस्य विधानं वर्णयत ए कथा भी हे परिबो जेमती भी हो पिंड पितृयज्ञ शब्द लागिछि माने तुम्हारा उत्तर समान हैला कारण एटा सरला आपर आम टे आरंभ करदे अच्छी तो पछरे से बहुत बड़टा बड़ तो ना कि सर शीघ्र शीघ्र सर दर्श पूर्णमासा बहुत बड़ थी पुणी सोम जगह आसो सेमती बहुत लंबा लंबा सब सेकेंड यूनिट सरीज निरूढ़ पशुबंध निरूढ़ निशेषेण ऊढ़ निरूढ़ आमर तृतीय बिंदु हूँ पाठ पढ़ार यज्ञर प्रकार आम तृतीय प्रकार यज्ञ पढ़ुचे निरूढ़ पशुबंध बहुत कष्ट या पढ़ेगा कहीं जो कथा कहुई मुझे तार वैज्ञानिकता न देखी पारि आमर पाठर किसी मान रही निरूढ़ पशुबंध अयम पशुजाग है पशुजागटा भी गोटे हबीर जाग पिला माने तो आहिताग्निना प्रति संवत्सरम कार्य जी अग्नि आधान करी प्रति वर्ष यहाँ करवा दरकार तत्र सकृत वीरवा षडबारंबा केते थर पशुजाग कर थरे कर दिथर कर छ थर कर यहाँ हूँ विकल्प विधान रही जदि सकृत जदि तुम्हें थरे पशुजाग करने को चाहूच ताले वर्ष ऋतु वर्षा ऋतु कर बुझीगला पिला मन रख जदि थरे पशुजाग करुच तेणु पशुजाग प्रथम पॉइंट हम तुम पशुजाग प्रकार बोली कर पशुजागानुष्ठान प्रकार जागानुष्ठान प्रकार केते थर करिपारुछ सेई कथाटा को लिखियो तीन थर करिपारुछ तीन प्रकार ता माने जदि थरे करूछ ताहले वर्ष ऋतु करिवो जदि दीहि तर उत्तरायण दक्षिणायन योह आरंभे उत्तरायण समय रे एवं दक्षिणायन समय रे करिवो उत्तरायण केबे आरंभ हुए पिले उत्तरायण केबे आरंभ हुए आरंभ रे ही करिवो बोली से कहउचंती उत्तरायण ज्योतिर्विज्ञान पिला भी अच्छे आम पिला भी अच्छे निरुक्त पढ़ेला बेले मु पढ़ेई तुमको उत्तरायण केबे आरंभ हुए सेकेंड यूनिट रे वेद पिला पढ़ी आठ अष्टम अध्याय निरुक्त रे पढ़ाई मकर संक्रांति हाँ केबे कविता मकर संक्रांति उत्तरायण सेबे नहीं उत्तरायण मु पचारुचे मकर संक्रांति रे प्रकृत रे तुम दक्षिणायन आरंभ हुए यहाँ कह उत्तरायण केबे हुए अरे आम ओडिया घर पर्व सबुठ बड़ पर्व आमर पांजी आरंभ हुए से दिन रु केमती जानी पारुन ए कथाटा पणा संक्रांति हाँ विश्व संक्रांति पणा संक्रांति से दिन ठार उत्तरायण आरंभ हुए ला ता छड़ा आगु चलो तो उत्तरायण दक्षिणायन यो आरंभे जदि षडकृत्व आ जदि छ थर करने को जने चाहूचे ताले सब ऋतुर ऋत्वावृतौ तत्रापि अमावास्यायां पूर्णिमायां बा अनुष्ठान सब ऋतुर आरंभ रे करिवो किंतु सेटा को दिन पुनी करिवो ऋतुर आरंभटा से कहउचंती आइदर पूर्णिमा के अमावास्या दिन ही करिवो ऋतुर आरंभ रे यदि पूर्णिमा अमावास्या जोटा पड़ुथो तुमर से एथिरे करिवो बोली किना से कहउचंती बुझिला तेणु थरे कले वर्षा ऋतु रे करिवो आ दिथर कले उत्तरायण दक्षिणायन आरंभ रे करिवो छ थर कले सब ऋतुर आरंभ रे पूर्णिमा किबा अमावास्या तिथि रे करिवो
अच्छा तापरକୁ आस ताପରେ कौन से कहले पशुजागस्य अस्य निरूढ़ पशुबंध इति संज्ञा जाज्ञिकानाम जाज्ञिक माने एई यज्ञर ना निरूढ़ पशुबंध बोले देइचंती पशुजागस्य अस्य निरूढ़ पशुबंध आहिताग्निः सन् संवत्सरे सकृत अवश्यम इमं जागम अनुतिष्ठेत अग्नि आधान करिଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥରେ ବର୍ଷରେ ଜୀବନରେ ଥରେ ପଶୁଯାଗ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟଥା ପ୍ରତ୍ୟବାୟୀ ସେତ ନହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟବାୟୀ ମାନେ ଦୋଷୀ ପାପୀ ହବ ପ୍ରତ୍ୟବାୟୀ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଇଛି ମାନେ ପାପୀ ଯାବତ ଜୀବଂ च एवं ଅନୁଷ୍ଠାନम ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ବଞ୍ଚିଛ ତା ଭିତରେ କେବେ ନା କେବେ କରିପାରିବ अस्य ब्राह्मण ग्रंथेषु कुत्रापि स्वातंत्र्येण प्रयोग विधान हाँ एटा गोटे यार गुरुत्वपूर्ण कथा सब जागर विधान ब्राह्मण ग्रंथ रे स्वतंत्र भाव में करा जायथिबा बेले पशु जागर विधान ब्राह्मण ग्रंथ मानकरे स्वतंत्र भाव में नाही एथरो टिके हमकु सूचना मिलुची जे पशु जागटा सेटा सोम जागर अंग भाव रे ब्राह्मण ग्रंथ रे अछि किंतु एटा एथो सूचना जे पशु जागर जो एते विस्तृत रूप जो ए माने एठी वर्णना करूचंती एटा गोटे परवर्ती संयोजन मूलतः यदि ब्राह्मण रे नाही एटा आसिला कड़ू तो एमाने जाज्ञिक मानकर संयोजन एटा हला देख तापरे कौन से कहउचंती सर्वेषां पशुजागानां प्रकृतिभूतः अग्निशोम्यः पशुजागः एठी गोटे प्रश्न जे पशुजागानां पशुजागे प्रकृतिजागः कः पशुजागेषु प्रकृतिजागः कः पशुजागेषु प्रकृतिजागः प्रकृतिजागः कः पशुजाग भितरे प्रकृतिजाग किए से प्रकृतिजाग होछि अग्निशोम्य पशुजागः अग्नि उल्टा कले अग्निशोमीय पशुजागः अग्निशोम्य पशुजागः स सोमजागस्य अंगभूतः तदंग मध्य पठित एटा सोमजागर अंगभूत बोली कहा होचे जानिछ एटा आमे सोमजाग पढ़ला बेले भी एटा पुଣି थरे आसीबो तत्रैव च सर्वेषां पशु अंगानां आमनातम अस्ति हला समस्त पशु मानकर अंग गुड़ाक एठी परिगणित हेछि पशु जागरे हला तो ताकु सब आहुति दिया जिवो बोली कहा होची ततएव च धर्मः हां धर्मः अंगानि निरूढ़ पशुबन्धे अस्मिन् अतिदेष्टव्याः अंग मानकर आदेश व निर्देश पशु जागरे करा है पशु मानकर शास्त्रकाराणाम आशयः अपि एवमेव शास्त्रकार माने भी सेया ही कहउचंती परम सर्वेपि श्रौत कर्मानुष्ठातारः अविशेषेण एवं पशुजागम सांगम निरूपयन्ति एवं ए पशुजागर मध्य अंग जागर रहिछि बोली पशुजागटा गोटे अंग कहार सोम जागर किंतु पशुजागर भी अंग रहिछि बोली ए कथा भी याज्ञिक मानकर निरूपण रहिछि एतस्मात् एव च अग्नि सोमिये धर्मान अति दिशंती धर्मान माने अंगानी पिले बारंबार ये पशु जागर से ब्रैकेट रे लिखिके दर्शे दी धर्मान माने अंगानी पशु अंगानी और उपदिशंती नाम अंग जागा नाम उपदिशंती अंग जागान उपदिशन्ति तत्र च कारणं हविर्यज्ञत्वेन अस्य सोमाङ्गभूत अग्निशोमीय पशोः पूर्वम् अनुष्ठेयतया पूर्वानुष्ठेय एव सर्व अंग साहित्येन निरूपणीय इति से कहउचंती जेहेतु एटा गोटे हविर जाग किंतु ए हविर जागटा सोम जागर गोटे अंग विशेष हेथिबारु तेणु पूर्वरु अनुष्ठित हविर जागर अंग आर अंग हब है एटा गोटे अंग जाग माने पशु जाग करियो माने आधान करिवो आधान पर प्रयाज करिवो जहाँ जहाँ सब आमर हुए हविर जागरे से भलिया सब हेकि तापरे यज्ञ पशु कर्म जहाँ अछि सेतिरे ताहा अनुष्ठित हब तदनुसारेण अस्माभिः अपि सांगोपांग अयमेव निर्वृत्ति हेतु एई सब कथा एथिरे रहिला तेणु सांगोपांगतया माने ओ सांग अंग एवं उपांग सहित आमे यज्ञ रे वर्णना करूछु एटा गोटे परवर्ती संयोजन बहुत कथा परे पिले मीमांसक माने होचंदी प्रकांड कर्मकांडी बोली कहंती ताको मीमांसक मानक समय रे बहुत गुड़े कथा सब जोड़ा होती जहाँकि मूलतः आमर वैदिक परंपरा रे संहिता रे ब्राह्मण मानक ना प्रकृत वेदर यज्ञ प्रकार कहले ब्राह्मण रे जहाँ कहुई आदि ब्राह्मण रे नाही ताहले एटा गोटे परवर्ती संयोजन आपको एमाने ताको गोटे छोटिया कथा को बढ़ई बढ़ई एमती करिसंती बोली कहा जाई पारे एथे पशु किए पशु होची छाग छेली को करिवे आ कोन सोप ये देख ये आ गोटे पॉइंट किंतु ताको बहुत भलरे देखा उचित सोपीन साक्षात छाग माने गोटा छेली सोपीन साक्षात माने आम मन रे कौन आसीबो
जे साक्षात छेली नुहे तार गोटे कल्पना एक कथा भी हेई पारे सांकेतिक अर्थ एक कथा भी हेई पारे जे छेलीर गोटे संकेत भी हेई पारे न साक्षात किंतु एठी सिंतु जहा कहिचंती मो जहा कहूचे से नुहे आमे भावना रे एमती भाबुचे कारण यज्ञ गोटे माने कोन वैदिक परंपरा वैदिक सभ्यता बहुत उदात्त एवं गोटे कोन करुणामय कल्याणमय कथा ସେଥିରେ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା ଏଠି କୁହା ହେଇଛି ସେଇଟା ଟିକେ ମାନେ କଣ ହଉଛି ଆମ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସେ କଥାଟା ଜୁଟୁନି ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁକା ଆମେ ଆର କଣ ଖୋଜୁଛେ କିନ୍ତୁ ଯଦ୍ୟପି ଏଟା ଯଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଯୋଜନ ତାହେଲେ ହବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିଏ ପରେ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିଥିବ କିන්නୁ ମାନେ ସାକ୍ଷାତ ଛେଳିଟାକୁ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ପକେଇକି ଯଜ୍ଞ କରିବନି କିନ୍ତୁ ବପା ହୃଦୟ ଆଦି ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଏବ ବପା ବପା ମାନେ କଣ ପିଲେ କୁହ ପଶୁର ବପା ଛେଳିର ବପା କହିଲେ କଣ କଲିଜା କଲିଜା ବାସ୍ କଲିଜା ଏବଂ ତାର ହୃଦୟ ମାନେ ତାର ହାର୍ଟଟା ଏଇ ସବୁ ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ କରିବ ବୋଲି କୁହାହଉଛି କଲିଜା ମାନେ ଆଉ କୋଉଟା ହୃଦୟଟା ତ ବାହାର କରିଦେଲା ତାକୁ ବାହାର କରିକି ପୁଣି ତାକୁ ଆହୁତି ଦେବେ ଏସବୁ କଥା କୁହାହେଇଛି ତାପରେ ଦେବତା ଇନ୍ଦ୍ରାଗ୍ନି ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ନି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଜାପତି ବା ବିକଳ୍ପ ବିଧାନ କରାହେଇଛି ହଁ ଇନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ନି ଯଦି ହେବେ ତାହେଲେ ଏକାଠି ହେବେ ନହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନହେଲେ ପ୍ରଜାପତି ଆଉ ଋତିକ ଏଠି 6 ଜଣ ପଶୁ ଜାଗେ କତି ଋତିଜଃ ଭବନ୍ତି ପଶୁ ଜାଗେ କତି ଋତିଜଃ ଭବନ୍ତି ऋतिजः भवन्ति कति ऋतिजः भवन्ति षड् ऋतिजः 6 जण ହେଇଥାନ୍ତି ମନେ ରଖିବାକୁ षड् ऋतिजः भवन्ति दर्श पूर्णमास रे केते जण ହେଇଥିଲେ पिले केते जण ऋतिक थिले 4 जण 4 जण किए 4 जण किए होता अधर्य उद्गाता उद्गाता कोडे आसिले एक पिले रो उद्गाता कोडे आसिले सेटा होची दहबीर जाग उद्गाता कोन काम सेटा नाही कोठी उद्गाता ना ସେଇଥି ପାଇଁ ତ ମୁଁ ପଚାରିଲି ହୋତା ଅଧର୍ଯ୍ୟୁ ଆଉଥରେ କୁହ ହୋତା ଅଧର୍ଯ୍ୟୁ ବ୍ରହ୍ମା ଅଗ୍ନିଧ୍ରିୟ ଶୋଭନ ହୋତା ଅଧର୍ଯ୍ୟୁ ବ୍ରହ୍ମା ଅଗ୍ନିଧ୍ରିୟ ସେଠି ଉଦ୍ଗାତ ଆସିବେନି ସେଟା ସୋମଯାଗ ନୁହେଁ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବ ହେଲା ଏଠି ବି ଆସିବେନି ହୋତା ଏଠି ବି ଉଦ୍ଗାତ ଆସିବେନି କାରଣ ଏଟା ପଶୁ ଜାଗ ବି ହବିର ଜାଗରେ ଉଦ୍ଗାତାଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ ସୋମ ଜାଗରେ ଉଦ୍ଗାତାଙ୍କର କାମ ଅଛି ତ ଷଡ ଋତିଜଃ କିଏ ଅଧର୍ଯ୍ୟୁ ପ୍ରତିପ୍ରସ୍ଥାତା କୋ ଗଣୀୟ କୁହ प्रतिप्रस्थाता को गणीय ऋत्विक अधर्जु गणीय प्रतिप्रस्थाता अधर्जु गणीय तापरे होता मैत्रावरुण को स्थानीय ऋत्विक होतृगणीय शोभनम होतृगणीय मैत्रावरुण तापरे प्रशास्ता गोटे ब्राकेट रे लिखा है ते ब्रह्मा बोली सेठी कुहा होचन ब्रह्मा प्रशस्ति गान करिवे एवं अग्निध्रिय तो ब्रह्मगणीय जानिच अच्छा तत्र प्रतिप्रस्थाता अधर्जोः अनन्तरः तत् सहाय भूतः हैला प्रति एठी अधर्जों परवर्ती ऋतिक होचंदी प्रतिप्रस्थाता जे कि अधर्जोंकर सहायक कारण तांकरी गणीय से तांको सहायता करिवे यज्ञ रे तापरे मैत्रावरुण होतु एवं मैत्रावरुण मध्य होतांक पछको रहिबे होतांक सहाय्य करिवे इष्टिषु होम काले पठनीयः पुरोनुवाक्य जाज्यस्य होत्रा एकेन एव पठ्येरन् से कहउचंदी इष्टि माने तार जो होम अंग जाग होम अनुष्ठित होउची सेते बेले जो जाज्या पुरोनुवाक्य मंत्र पढाव ताको होता पढिबे सर्वत्र समान सेठी भी पढिथिले से होता ही पढिबे रूप मंत्र तण होता पढिबे पशु जागे तो पुरोनुवाक्य किंतु एठी किंतु पुरोनुवाक्य मैत्रावरुणेन वक्तव्यः हैला किंतु एठी पुरोनुवाक्य मंत्र को मैत्रावरुण पढिबे एठी होची पार्थक्य एतदर्थमेव तस्य वर्णन एई गोटे कथा करिया पई केवल मैत्रावरुणकर एठी वर्ण करा जाय बा ऋत्विक वर्ण हमें जजमान मान को सॉरी ऋत्विक मान को वर्ण करके यज्ञ रे अवस्थापित करथांती की करिवो जजमान करिवो जाज्यस्तु होत्रा दीटा जाक बांटी की पढिबे जाज्य मंत्र पढिबे होता जाज्या मंत्र को होता एवं पुरोनुवाक्य मंत्र को मैत्रावरुण हैला पुरोनुवाक्य मंत्र को मैत्रावरुण पढ़िबे बोली से कहउछंती
मैत्रावरुणः तत्र पशुजागम आरभमाणा आदौ पशुजागम आरभमाणः बहुवचन अच्छी से आ अच्छी बोली विसर्गटा नहीं तो आदौ अग्ना वैष्णव इष्टिम इष्टितंत्रेण अनुष्ठाय अग्ना वैष्णव इष्टि तमे मन पकाओ दर्श पूर्णमास जागरे सको इष्टि करा जायतिला दर्श पूर्णमास जागर आरंभ पूर्व गोटे इष्टि करा जायतिला से इष्टिर ना कण मन पकाओ कुह मते किरे अत्य सहज कथा दर्श पूर्णमास जाग पूर्व भी अनुष्ठित होता एवं अग्निहोत्र पूर्व भी से इष्टि अनुष्ठित होता कुह कौन से अग्निष्टि नाई तुम्हें देखो ना बही पढ़ु न जमा पवमान इष्टि दर्श पूर्णमास जागे का इष्टि अनुष्ठीयते मैं पचारि तुम्हें सब किछि पढ़ु न दर्श पूर्णमास जागानुष्ठानात् प्राक् जागानुष्ठान सब जगार पूर्व गोटे इष्टि हेब जागानुष्ठानात् प्राक् का इष्टि अनुष्ठीयते का इष्टि अनुष्ठीयते पवमान इष्टि पवमानेष्टि संधि हब है दर्श पूर्णमा सेमती पशु जाग अग्निहोत्र भी से पिले पवमान इष्टि अग्निहोत्र थरे आरंभ कर तो थरे ही कर अच्छा ये पशु जागा जागानुष्ठानात् प्राक् पशु जागानुष्ठानात् प्राक् जागानुष्ठानात् प्राक् का इष्टि ता इष्टि गला पहले का इष्टि सेटा का इष्टि अनुष्ठीयते एठी कौन अनुष्ठान होता है एठी होछि अग्ना वैष्णवेष्टि अग्ना वैष्णव इष्टि वैष्णवेष्टि आगको जीवा तो अनुष्ठाय ततः आहवनीये जूपाहुति संज्ञकम एकम आहुति होतो आहवनी रे जूप पई गोटे आहुति दब जूप आहुति कोन ना जूपम उद्देश्य गमिष्यता होतव्या इति जूपाहुति जूप करबा पई जूप आगे आनले तो पशु जाग हबो माने जूप दरकार तणु सेठी कहउछंती जे जूप उद्देश्य गमिष्यता जे जूप तयारी करबा पई जीव जो आड़े जूप तयारी हबो तयारी हेई ने जाए जे जीव से ही आहुति देकिना जीव तत्र जूपार्हः वृक्षः अस्ति हुत्वा तत्र जूपारो वृक्षस्ति तत्र अध्वर्युः ब्रह्म यजमानाः तख्या च गच्छेयुः जो दिगरे जूप पई का जूप अछि बोले माने गछ अछि जूप पई सेई दिगरे किए जीवे अध्वर्यु जीवे ब्रह्मा जीवे यजमान जीवे तख्या माने जे गछ काटिबो हैला वृक्ष कर्तकः तख्या इति गछ काटिबो ए माने सब जीवे अध्वर्यु ब्रह्मा यजमान तख्या चारि जण जीवे गत्वा च साक्षातेव भू संबंधं बहुपर्णम कहा केमती गछ आणवे जूप करबा पई देख भू संबंधं माने भूई रे अत्यंत दृढ़ भाव रे थिबो बहुपर्णं बहुत पत्र विशिष्ट हेथिबो सुशीरादि दोष रहितम हला सुशीरादि दोष रहितम से कहउछंती जे माने सेथरे कोन हेथिबो ए जो सिरा हे कि गछटा एमती दिभाग हे जाय थाय ना भांग हे कि सेमती हे नथिबो काठ गंडीटा तर पूरा सीधा थिबो पलास खदीर बिल्व रोहित का नाम अन्यतम ए भितर कौन से गोटे गछ हेतिबो रोहित माने कोन कहलो बट अवांतर जातीय वृक्ष बरगछ सदृश गोटे गछ ताको रोहित गछ बोली कहाइछि आइदर पलास और खैर गछ नहले बेल गछ नहले बरगछ सदृश एक गछ हला एई भितर कोन गोटे गछ को काटिकिना आनिबो जूप तयारी करबा पई अन्यतमम वृक्षम तखणा छेदयित्वा
ଯେମିତି ଅଖଣା ନାଇଁ ଅଖଣା ଭଳିଆ ହଉନି ଏଟା ପୁଷା ପୁଷଣ ଯେମିତି ହଉଛି ସେମିତି ଏଠି 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 ତକ୍ଷା ସେମିତି ତକ୍ଷଣା ସେଇଭଳିଆ ହେଇଛି ଛେଦୟିତ୍ୱା ସ୍ୱୟଂ ବା ଛିତ୍ୱା ଯଜମାନ ଗୋଟେ ତକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା କାଟିବେ ନହେଲେ ନିଜେ ଛେଦନ କରିବେ ଛେଦନ ସ୍ଥାନେ ଭୂମିଷ୍ଠ ବୃକ୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ସ୍ଥାଣୁଆହୁତି ଭୂତ୍ୱା ଗଛଟାକୁ ତ ମୂଳରୁ କାଟିବେନି କାରଣ ତମର ଯେତିକି ମାପ ଅଛି ନା ତାର ଏତିକି ଏତିକି ଯଜମାନଟା ଠିଆ ହବ ଯେତିକି ଯଜମାନର ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଉଚ୍ଚା ଆଉ ସେତିକି ଉଚ୍ଚାର କାଠଟା କାଟିକି ଗଛ କାଟିକି ଆଣିବେ ତାମାନେ ସେତିକି ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା ଯେତିକି ହବ ସେତିକି କାଟିବେ ଗଣ୍ଡିଟା ବାକି ଗଛଟା ରହିବ ଥୁଣ୍ଟା ହେଇକି ରହିଲା ଗଣ୍ଡି ହେଇକିନା ରହିଲା ସେଠି ଗୋଟେ ଆହୁତି ଦେବେ ସେ ସ୍ଥୁଣା ତାକୁ ସ୍ଥୁଣା କହନ୍ତି ଆମେ ସ୍ଥୁଣା କଥା ପଢି ସାରିଛେ ଋଗ୍ବେଦ ଭାଷ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ସ୍ଥୁଣ ମାନେ ଗଛ ଗଣ୍ଡି ଯୋଉଟାର ଅଗ କଟା ହେଇକି ଯାଇଛି ଭାରି ସେଇଟା ତେଣୁ ସ୍ଥୁଣାହୁତି ହୁତ୍ୱା ଗୋଟେ ଆହୁତି ଦେବେ ଯାବତ୍ ପରିମାଣ ଊର୍ଧ୍ୱବାହୁର୍ ଯଜମାନ ଯଜମାନ ହାତ ଟେକିକି ଠିଆ ହବ ଊର୍ଧ୍ୱବାହୁ ହାତ ଟେକିକି ଠିଆ ହେଲେ ଯେତିକି ଉଚ୍ଚା ସେତିକି ଉଚ୍ଚାର ହବ ଜୁପଟା भवति तावत् परिमाणम् अवशिष्य तावत् परिमाणम् अवशिष्य अवशिष्टम् उपरि भागं चित्वा प्राश्येत् बाकी उपरि भाग ना हाथ टेकिकिना ठिया ହେଇକି ଯେତିକି ଭାଗ ରହିଲା ସେତିକି ରଖିଦବ ବାକି ଭାଗକୁ କାଟି କୁଟିକି ନେଇ ଆସିବ ସହ ବୃକ୍ଷ ଖଣ୍ଡଃ ଜୂପ ଶବ୍ଦ ଅଭିଧେୟ ଭବତି ଆଉ ସେତିକି ଯୋଉ ଗଣ୍ଡିଟା ହିଁ ଜୂପ ରଖିବନି ସେ ଗଣ୍ଡିଟା କାଟିବ ଆଉ ବାକି ଉପର ଶାଖା ଗୁଡାକ ଫୋପାଡି ଦବ ଫିଙ୍ଗି ଦବ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଗଣ୍ଡିଟାକୁ ଆଣିବ ବାକି ଯୋଉ ଅଂଶଟା ରହିଲା ତା ଉପରେ ସେଇ ସ୍ଥୁଣା ତାକୁ ହିଁ ସ୍ଥୁଣା କୁହାଗଲା ଥୁଣ୍ଟା ହେଇକି ତାପରେ ଗୋଟେ ଆହୁତି ଦେଇକି ଗଛକୁ କାଟିକି ଆଣିବ ତମ ଯଜ୍ଞ ଭୂମି ଦେଶ ଆନୀୟ ଯଜ୍ଞ ଭୂଇଁକୁ ଆଣିକି ମୂଳତଃ ଅରତ୍ନି ମାତ୍ର ଉତ୍ସୃଜ୍ୟ ଅରତ୍ନି କହିଲେ ଚତୁର୍ବିଂଶତି ଅଙ୍ଗୁଳ ଅରତ୍ନି ହିଁ 24 ଅଙ୍ଗୁଳିକୁ ଅରତ୍ନି କୁହାଯାଏ ଅନ୍ୟତ୍ର ବି ଆମେ ପଢିଛେ ହେଲା ଜାଗା ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଅରତ୍ନି କଥା ଆସିଥିଲା ତେଣୁ ଯଜ୍ଞ ଭୂମି ଦେଶ ଆନୀୟ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିକିନା ମୂଳତଃ ଅରତ୍ନି ମାତ୍ର ଉତ୍ସୃଜ୍ୟ 24 ଆଙ୍ଗୁଳ ମୂଳରୁ ଛାଡିଦବ ହେଲା ଗଛ ଗଣ୍ଡିଟାରୁ ତଦୁପରି ଅଗ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତମ ତକ୍ଷକି ଦ୍ୱାରା ତଷ୍ଟ୍ୱା ଅଷ୍ଟକୋଣ କୋଣୟୁତମ ତମ କୁର୍ଜାତ 8 କୋଣ ବିଶିଷ୍ଟ କରିବ ତାକୁ ତକ୍ଷକ ଯିଏ କାଟିବ କାଠ କାଟିକି କରିବ ସେ ମୂଳରୁ 24 ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାଡିଦବ ସେଟା କିଛି କରିବନି ତାପରେ ଉପରକୁ ତାକୁ ସାଇଜ କରିବ ସେ ଗଣ୍ଡି କାଠ ଗଣ୍ଡିକୁ ସାଇଜ କରିବ କରିକିନା ତାକୁ 8 କୋଣ ଯୁକ୍ତ କରିବ ତକ୍ଷଣେ ପ୍ରଥମ ପାତିନମ୍ ସକଲମ୍ ସ୍ୱର୍ଯ୍ୟର୍ଥଂ ଗୃହ୍ଣ୍ୟାତ୍ ତତ୍ର ପ୍ରଥମ ପାତିନମ୍ ସକଲମ୍ ପ୍ରଥମ ସକଳ ମାନେ ତାଲବ୍ୟ କହିଛି ତୁମକୁ ପିଲେ ଯୋଉ ଗଛ କାଟୁ କାଟୁ ସାଇଜ କରୁ କରୁ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡଟା ଛିଟକି ପଡିବ କାଷ୍ଠ ଖଣ୍ଡକୁ ସକଳ ବୋଲି କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡଟା ପଡିଛି ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଯ୍ୟର୍ଥ ମାନେ ପଶୋଃ ଅଞ୍ଜନାର୍ଥମ ସ୍ୱରୁଃ ତାକୁ ସ୍ୱରୁରୁ ସ୍ୱର୍ଯ୍ୟର୍ଥମ ହେଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ କି କମ୍ପାନୀ ଫୋନ ହେଇଛି ଆସିଲା ମାନେ ମୋର କଟିଗଲା ଶୁଣା ଯାଉଛି ପିଲେ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସ୍ୱରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ହଁ ସ୍ୱରୁ ହଉଛି ପଶୁର ଅଞ୍ଜନ ପାଇଁକା ମାନେ ପଶୁକୁ ଲେପ ଇତ୍ୟାଦି ଦବା ପାଇଁକା ସେ କାଠ ଖଣ୍ଡଟା ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡଟା ପଡିବ ସେଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଛେଦନ କାଳେ ପ୍ରଥମ ପାତି ସକଳ ଏବ ସ୍ୱର୍ଯ୍ୟର୍ଥମ ଇତି କାତ୍ୟାୟନଃ ଏବଂ ଜୂପସ୍ୟ ଅଗ୍ରଭାଗେ ଚଷାଳଂ ପରିଧାପୟେତ୍ ଚଷାଳ ମାନେ ଜୁପଟା ଏମିତି କଟା ହେଇଗଲା ମାନେ 8 କୋଣିଆ ହେଇକିନା ତାକୁ କାଟିବ ସେ ଯେ କାଟିବ ସେ ଜାଣିଥିବ ତାର ଟେକ୍ନିକ ତ 8 କୋଣ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଇକି ଜୁପଟା ତିଆରି ହବ ଏମିତି ଯେମିତି କଣ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ ହେଲା ଭଳିଆ ହବ ଆଉ କଣ କିନ୍ତୁ ତାର ଉପରି ଭାଗରେ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ସେଟା ହେଇଥାଏ କାରଣ ସେ ପଶୁର ବେକଟା ସେଠି ରଖାଯିବ ନା ମସ୍ତକ ସେଠି ସଂସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଚଷାଳ ରଖାଯାଏ ଚଷାଳ ହଉଛି ଗୋଟେ ଲୁହାର ମାନେ ପଲିସ ଲୁହାର ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ସେଠି ରଖାଯାଏ ହେଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରର ଏଇଭଳିଆ ଲୁହା ପ୍ଲେଟଟା ସେଠି ଚିକଣ ଭାବରେ ସେଠି କାଠ ଉପରେ ସେଠି ଦିଆଯିବ ତତ୍ର ଯୁପାଗ୍ରମ ତକ୍ଷଣେନ ତନୁକୃତ୍ୟ ଆଉ ସେଇ ଯୁପର ଅଗ୍ରଭାଗଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରାହବ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରାହେଇକି ତାପରେ ଗୋଟେ ଲୁହା ପ୍ଲେଟ ଦିଆଯିବ ଦ୍ୱୟଙ୍ଗୁଳମ ଯଥା ଅବଲୋକ୍ୟତେ ତାର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଯେମିତି 2 ଆଙ୍ଗୁଳ ଦେଖାଯିବ ସେଇଭଳିଆ ମାନେ ତାକୁ କଣ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିଦବ ତଥା ପରିଶିଷ୍ୟ ଚଷାଳ ପରିଧାପନୀୟ 2 ଆଙ୍ଗୁଳ ପାଇଁ ଚଷାଳ କରିକି ତାକୁ ସେଥିରେ ତାକୁ ପରିଧାପନୀୟ ପିନ୍ଧେଇ ଦବ ମାନେ ତାକୁ ସେଥିରେ କୋଟ କରିଦବ ଆଉ କଣ ततः वेदी निर्माण कुर्जा तापर वेदी निर्माण कराजिब तस्याः स्वरूपम अन्ते प्रदर्शितम पशु जागर वेदी एठी शेषरे देखा जायछि बोली एठी से कहउचंती पशु जागर वेदी तुमको देखै दर्श पूर्णमासर एठी स्वतंत्र पशु जागर विधि एठी से देखैचंती
ତମର ବହିରେ ଏଇଟା ନାହିଁ ବୋଧେ, ଏଇଟା ମୁଁ ତମକୁ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ପଠେଇଦେବି ପିଲାମାନେ ହେଲା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଶୁ ଜାଗର ବିଧିରେ ସେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ସେଠି ଅଛି, ପଛପଟେ ଅଛି ବହିରେ। ତାପରେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଣୟନ, ବେଦୀ ତିଆରି କରି ସାରିଲେ ଅଗ୍ନିଙ୍କର ପ୍ରଣୟନ ବା ଅଗ୍ନିଙ୍କର ସଂସ୍ଥାପନ ହବ। ଏଇଟା ସେତିକି ଥାଉ, କାଲିକି ପଢିବା ପିଲେ। କାଲିକି କହୁଛି ସୋମବାର ପଢିବା, ପଶୁ ଜାଗ ସରିଯିବ, ସୋମବାର ସରିଯିବ ହେଲା। ନା କ'ଣ କହୁଛ? ନା ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ତ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ତାପରେ ପଢେଇବି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍। ଅଗ୍ନି ପ୍ରଣୟନ, ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ଅଗ୍ନି ପ୍ରଣୟନ ଆର ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା।